Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo domaći hleb. Za ovaj recept ću koristiti senčansko pšenično belo brašno tip 500 za hleb i kolače. Također treba će nam 1,5 kašika šećera, 2 kašičice soli, 10 g suvog kvasca, 4 kašike ulja, 400 ml mlakog mlijeka. Dovoljno je malo da ga podgrijete, samo da ne bude hladno iz frižidera. Najprije ćemo u jednu činiju da prosijemo brašno. U principu ne morate, možete ga samo sipati, ali ja volim da ga uvijek prosijem. Odmjerit ćemo 600 g. U brašno ćemo dodati 2 kašičice soli. Pa sve promiješati. Napraviti jedno malo udubljenje. Pa sipati jednu kesicu suvog kvasca od 10 g. U suvi kvasac ćemo dodati 1,5 kašiku šećera. Pa naliti malo mlijeka. I ovako sve promiješati. Možete da ostavite da malo nadođe kvasac. Bukvalno par minuta. Kada je kvasac nadošao, dodat ćemo ostatak mlijeka, ali ne dodajemo svu količinu i dodajemo 4 kašike ulja. Naravno, kao i uvijek, prvo ćemo da promešamo, pa onda da dodamo i ostatak. Kada smo mesili testo, koje inače treba da bude vrlo malo lepljivo, stavit ćemo preko njega prijanjajuću foliju, čistu pamučnu krpu, pa odneti na neko toplo mjesto da testo nadođe. Uključite rernu da se greje na 200 stepeni. Evo, nakon nekih pola sata dovoljno je odstojao hleb. Ja ću površnjaviti malčice radnu površinu, pa ga prebaciti i samo lagano ovako premesiti. Kada mesite, gledajte ovako da ga isprepletete nekoliko puta. Uz pomoć oklage razvucite testo. Evo, kada smo razvukli hleb, dovoljno je ovako. Uzet ćemo noževi sekač i jedan kraj ćemo ovako da isečemo. A ovaj kraj ćemo jednostavno ovako da uvijemo. Ovako možete ovako malo da odvojite svaki i da podvučete ispod. Ovo će biti gornja strana hleba. Tako. Kada smo napravili hleb, prebacit ćemo ga u pleh. Pokrićemo, pa ostaviti hleb sa strane nekih 10 minuta, tamo dok se rerna ne zagreje. Nakon što se rerna zagrejala, ubacujemo hleb da se peče. Pečemo na 200 stepeni oko 20 minuta. Kada se hleb ispekao, nakon 20 minuta prekrećemo ga čistom krpom i ostavite da se malo ohladi. Dodajte malčice ulja, pa premažite hleb. Za lepši sjaj. Hleb je, kao što vidite, veoma mekan. Još uvijek je vruć, evo pogledajte kako je fin, mekan, divan i jako ukusan. Nadam se da će vam se dopasti. Savršeno. Ako vam se dopada, ostavite jedan like. Hvala vam puno. Ćao!